We're making sakurag. This is not a green onion, it's sakurag. Sakuragi. Ito na po yung sakuragi. Para siyang green onion pero hindi. Siya ay sakuragi. Sakuragi. Para lang siyang green onion, ring onion pero sakuragi. So ayan guys, yan yung ginagawa naming sakuragi. Okay, it's look like onion but hindi po. And then ito po yung kanyang combination, siling labuyo. Ayan. Kailangan marami siyang sili para mas masarap. Okay, yan siya. Ganyan kadami ang sili. Then ito na siya guys, dinikdik ko na kasi dinidikdik siya guys. Para yan, malatak. Basta dinidikdik siya guys. So, yan na yan siya, itsura niya bago lutuin. Ayan. So, as you can see, ayan na siya. Ayan, nag-mix na. Na-mix na po natin siya. Then, yan. It's time to, luto na guys. Okay, then, yan na siya. Oh, yan na, isa lang na siya. Lulutuin na, paluto na actually. Ayan. So, malapit na siya dyan maluto. And sobrang sarap niyan guys. So, thank you for watching. Bye!